Maayong hapon kanimo DJ Sam ug sa imuhang libo-libo ka mga followers. Kay baw ko, ubay-ubay jud ang makapaminaw ning ako nga storya karon. Taga Negros Occidental ra ko DJ Sam ug usa na ko ka 18 anyos karon. Na ako'y live-in partner, 23 anyos ug 5 jud ka tuig ang among gap. Nanami anak nga 2 years old DJ Sam ug nag-ipon mi dihang nag-edad pa lang ko og 14 anyos. Tungod lagi aning gugmang gaaso-aso DJ Sam. Tawagan na lang ko sa pangalang Patricia. Ang ako ang live-in partner, tawagan na lang po siya sa pangalang Jeric. Ang akong istorya DJ Sam, sugda nato dihang nag-uban nami. Mag 4 years nami karong tuiga DJ Sam. Sa una, caring kaayo siya. Palangga kay ko niya, ug makaingon jud ko nga swerte kaayo ko. Ug nagdahom ko nga siya na gyud ako ang kuyog hangtod sa hangtod. Apan dihang pagkabuntis na ako DJ Sam sa edad nga 15. Mao lagi na. Once magdugay naman gud daw mo, mugawas na gid daw ang tinuod nga mga batasan. Napansin ako DJ Sam nga nagbag-o na pod ang akong live-in partner. Nagsugod na siya pamarkada ug nagsugod na pod siya bisyo-bisyo DJ Sam. DJ Sam sa tinuod lang na trauma gid ko niya. Kay naagian na pod nako ang tumang pasakit nga iyang gihatag nako. Yan akong ginakulata DJ Sam, although dili gid ingon ana nga kulata gid kaayo, apan sakit kay siya mang istorya nako. Sa among panag-uban DJ Sam, kapila na pod nako siya gipasaylo. Kani laging buhato nato ang tanan aron nga dili lang gyud maguba ang ato ang pamilya. Naa na gud mi anak DJ Sam. Dili ko gusto nga maguba ang among panag-uban para sa amo ang anak ni Jerry. 2024, nag-decide ko nga magpabulan na lang sa Manila DJ Sam. Okay na ang tanan DJ Sam ug tuod man nagbag-o siya. Pasalig niya buhaton daw niya ang tanan para sa among pamilya. Wa man noon siya magkuwang sa kuha DJ Sam kay gihatag man niya iyahang sweldo nako. Purot gina. Naagid sa ako atanan DJ Sam. Apan lagi, dunay kapalit. Sugtan lang daw nako siya sa iyahang tanang bisyo. Oo DJ Sam, nagpakamanhid ko. Gidawat nako ang tanang kasakit, diyang nag-uban pa mi. Kay lagi, naigugma kaayo ko niya. Hangtod, sa murag nawadaan naman ko gana niya. Siguro DJ Sam, nakabantay na siya nga murag, di naman ko mga saba pa niya. Bisan pag magkuyog-kuyog siya sa mga barkada, nga mga bad influence pod kaayo. DJ Sam, murag nagbag-o siya. Katulang ng 2024, naging okay na ang among panginabuhi. Wa na ko naugtas niya DJ Sam. Naka-decide sab ko nga moadto kog Manila kay magpabulan lagi ko og timing pod kay nangita ang iyang maguwang. Apan DJ Sam, naglibog ko sa akong kaugalingon. Kaya nga ako ang ex manggod nga ipangalan na lang pod nato sa pangalang Joshua. 20 years old siya DJ Sam. Pila pod mi katuig nga wa mi contact. Apan ni kalitra siya og paramdam sa akoa. Ako siyang gisugiran sa akong tanang mga problema kabahin sa akong partner. Gisugid nako sa iyaha ang grabe kapait og kasakit nga gidangat nako sa ako ang live-in partner. Apan DJ Sam, giklaro nako nga igo lang mi chat. Wa mi magkita ay kay naaman siya'y trabaho sa Cebu. Sa ako ang kalagot DJ Sam sa akong live-in partner, nakipag-communicate ko sa akong ex. Apan nakonsensya ko. Apan mangutana ko ninyo kung sakto ba niya akong gibuhat nga nakipag-contact kog balik sa akong ex. First boyfriend na ako ang akong ex DJ Sam ug mao gani nagiingon nila nga first love never dies. Pero gusto ko makabasa sa mga advice sa mga followers nimo DJ Sam kung unsaon nako pagbalik og trust sa ako ang ka-live-in partner. Ug unsaon pa nako paghunong og contact sa ako ang ex nga nagparamdam sa ako karon. Andam siyang muhuwat daw sa ako DJ Sam. Kay lagi, kay baw siya sa akong gibati sa kilirana sa akong giuban karon. Dili na ko mo istorya og daghan pa DJ Sam kay maulaw nako. Dami account lang niya ako ang gigamit kay maulaw lagi kong mo istorya nimo sa akong tinuod nga account. Palihog ko sa imong mga followers. Mangayo ra ko sa inyong advice kung okay ba ang akong gibuhat. Ug unsa bay angay pod na akong buhaton para sa inyo ha.
Salamat kaayo DJ Sam ug sa imuhang mga followers. Unta, mabasahan nimo. Imong follower, Patricia.